হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। মাইদিন নাদার ভিডিও। আমি আবার তোমাদের মাঝে এসে পড়েছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে বটদের 7-0 ভরতে হয়। চলো তাহলে তোমাদের দেখাই কিভাবে বটেদের 7-0 ভরছি। আর আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আর একটু লাইক দিয়ে দিবেন। Like mafias, कदे जेल कदे बेल लागे माफियास, बड़े बजे 12 लागे माफियास, प्यार करा था फिर प्यार सीधा मौत देने लेने आगे माफियास, लागे माफियास, कदे जेल कदे बेल लागे माफियास, बड़े बजे 12 लागे माफियास, प्यार करा था फिर प्यार सीधा मौत देने लेने आगे माफियास. आले माफिया दगडी चाल सीधा घेऊन घुसतो काफिला काम झालं